औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो देखकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये बड़ा ही प्यारा अमल है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के हवाले से है। बेशक अल्लाह करीमी वो ज़ात है जो फ़आलुन लिमा युरीद, यानी जो चाहते हैं करते हैं। ना कोई इसके इरादे में दखल अंदाज हो सकता है, ना किसी की मजाल है कि इसके काम में चूं चुरां कर सके। तो इंशाल्लाह आज का अमल बड़ा ही खास है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के हवाले से है। आपने गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर इसका फायदा हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जो लोग रिस्क की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उनके घर में बरकत नहीं है, हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता है, या रिस्क कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है, इंशाअल्लाह ताला आज का अमल बड़ा ही खास है। अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपके हाथ में पैसा टिकेगा भी, और अगर आप कारोबार के हवाले से परेशान हैं तो इंशाअल्लाह कारोबार में भी बरकत होगी। घर में अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला गैब से आपको रोजी अता फरमाए, तो नगरी हो, दौलत वाला बना दे, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपके लिए बड़ा ही खास है, बड़ा ही फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। इंशाअल्लाह आप इसको जरूर करें, अल्लाह ताला आपको गैब से मदद आपकी फरमाना शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे आपकी तरफ खुल जाएंगे। अल्लाह खैरुर राज़िकीन का मतलब भी ये है, और अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। आपने हातिम ताई का नाम सुना होगा। हातिम ताई जो है वो अल्लाह ताला ने उसको इतना रिस्क अता फरमाया था कि उसका कहना है कि वो इतना अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया था कि वो अल्लाह करीम की राह में भी बहुत ज्यादा देता था, लेकिन मशहूर भी बहुत था। अल्लाह ताला ने उसको रिस्क भी वाफर मिकदार में दिया हुआ था। तो उसका कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतना रिस्क अता फरमाया हुआ था कि उसको किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आती थी, बल्कि रिस्क दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता ही जा रहा था। तो इंशाल्लाह वो अमल भी जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि बेशक अल्लाह ताला ने इंसान के साथ रिस्क का वादा किया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंसान की मौत अटल है, आपको मौत आकर रहनी है, इसी तरह से रिस्क भी आपको पहुंच कर रहना है, क्योंकि अल्लाह करीम के इख्तियार में है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते हैं रिस्क अता फरमाते हैं। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह ताला जिस पर चाहते हैं रोजी को बसीत फरमा देते हैं। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, इंसान कोई नहीं कमा सकता। आप कभी भी कोशिश कर भी लें तब भी आप जो है वो नहीं कमा सकते हैं। बेशक ये अल्लाह के इख्तियार में है रोजी देना। हम बीज भी बो देते हैं, अब उसकी गंदुम का दाना बनता है या उससे जो भी, हम वो अल्लाह पर तवक्कुल करके बीज जो है वो बोते हैं, लेकिन उसको उगाना, उसको निकालना, उसके लिए सब कुछ जो अल्लाह करीम ने जो उसका प्रोसीजर रखा है, जब वो तभी पूरा होता है जब अल्लाह करीम का हुक्म होता है। इसी तरह से हम अमाल भी करते हैं, हम अल्लाह के आगे गुजारिशात भी करते हैं, लेकिन वो हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर छोड़ते हैं। बेशक अल्लाह ताला हमें तन्हा नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला हमें जरूर अता फरमाते हैं। अगर हमारे लिए उसमें बेहतरी हो तो हमें फौरन मिल जाता है, लेकिन अगर उसकी ताखीर में बेहतरी हो तो अल्लाह ताला ताखीर करते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। इस चीज का यकीन आपके दिल में होना चाहिए कि अल्लाह करीम के खजाने भरे पड़े हैं। अल्लाह ताला अगर नहीं दे रहे तो बेशक इसमें हमारे लिए ही कोई मसलहत है, हमारे लिए ही अल्लाह करीम ने इसमें जरूर कोई ना कोई भलाई रखी होगी। इस चीज का यकीन आपके दिल में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं तो जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं, और इसके लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाते हैं, नहीं है इंसान के इख्तियार में तो वो आमाल जो हम इस दुनिया में अगर आए हैं, हमने जो खा लिया वो यहीं पर रह जाना है। असल में जो हमारे साथ जो चीज जानी है वो अच्छे अमाल हैं, जिनके लिए हम कोशिश नहीं करते। रिस्क का तो अल्लाह करीम का वादा है। जब जो है 12वां पारा शुरू होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में जो जी जान है उन सब का रिस्क मेरे जिम्मा है, और अल्लाह ताला पहुंचाते हैं, लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे हैं जिसका अल्लाह ने वादा फरमा दिया है, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में एक जगह भी नहीं फरमाया कि मैं बगैर अमाल के या बगैर किसी उसके बख्श दूंगा, लेकिन हमें बख्शिश की फिक्र नहीं है, हमें रिस्क की फिक्र है। हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, चाहे हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी कि नमाज कज़ा हो रही है,
وہ نماز قضا کر کے جو آپ نے 2-4 پیسے کما بھی لیے ہیں وہ آپ کے اچھے پر نہیں لگیں گے. یہ یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر کے چند پیسے کما بھی لیے ہیں تو وہ میری برائی میں ہی لگیں گے. اگر اس سے آپ کی اولاد پروان چڑھتی ہے اس پیسے سے تو وہ نافرمان ہوگی. اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے کوئی پیسہ کما بھی رہے ہیں تو وہ پیسہ ہرگز آپ کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ الٹا نقصان دے گا. تو اللہ کو راضی کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے. اب حاتم طائی کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کری تھی, دنیا کا مالدار ترین انسان ہے. اب اس سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے امیر ہیں, اس نے کہا بے شک میں 4 چیزوں پر عمل کرتا ہوں. وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں کہ پہلا میں نے سمجھ لیا ہے جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم, اسے زیادہ کی طلب سے میں مطمئن ہو گیا ہوں. ہم تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا, اس لیے میں مجھ میں مشغول ہو گیا. میں نمازوں میں روزے میں زکوٰۃ میں جو میرا حق اللہ پر بنتا ہے میں اس میں مشغول ہو گیا. تیسرا ایک چیز جو ہر وقت مجھے ڈھونڈتی ہے وہ موت ہے, اس لیے میں بھاگ نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ میں نے سمجھوتا کر لیا. چوتھا میرا اللہ مجھ سے باخبر ہے, میں نے اسے شرم رکھی, برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا. تو یہ 4 چیزیں حاتم طائی اس پر عمل کرتا ہے. ہم جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اللہ کے لیے اللہ کی پرواہ کریں. اور اسی طرح سے اب جو آپ کے نصیب میں رزق آپ کو پہنچے گا, آپ اعمال کی فکر کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پہنچائیں گے. بیج بو دیں, اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ خود بخود پروان چڑھائیں گے. اب آپ اس کے اوپر سرہانے تو نہیں بیٹھے رہتے نا. اسی طرح سے آپ کو بیج بونا ہے, آپ کو جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے وہ بھی کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کریں. تو واللہ خیر الرازقین, اور میرا اللہ جو ہے وہ بہتر رزق دینے والا ہے. آپ اس کو ایک تسبیح اگر آپ روزانہ اس کی کر لیتے ہیں اور اس چیز کا یقین آپ کے دل میں ہو کہ میرے نصیب میں جو رزق ہے وہ انشاءاللہ مجھے پہنچ کر رہے گا, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خود بخود انتظام فرمائیں گے اور آپ کے لیے آسان فرما دیں گے رزق کو جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ رزق مشکل بنا دیا جاتا ہے. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے گھول لیجئے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے انشاءاللہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے, میں جو دنیا میں کرنے آیا ہوں وہ میں کروں. اللہ تعالیٰ نے رزق تو انشاءاللہ دے ہی دینا. ایک ماں ہے نا, ماں کو فکر ہوتی ہے میں اپنے بچے کو روٹی دوں, اور 3 ٹائم روٹی دیتی ہے. بچہ نہیں بھی مانگ رہا, ماں کو فکر ہوتی ہے. وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے وہ آپ کی فکر خود فرماتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کو خود رزق پہنچائیں گے. آپ کو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کام بھی چھوڑ کے گھر پہ بیٹھے, رزق کمائیں, لیکن اس میں اللہ کے فرائض, جیسے کہ حاتم طائی نے کہا کہ میں غافل نہیں ہوتا, میں جو میں نے کرنا ہے, جو میرا حق ہے اللہ پر میں ہی ادا کرتا ہوں. تو وہ لوگ ہیں جو مثال ہیں جن کو آج تک آپ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان کو جانتے تھے. اللہ کریم جو ہے وہ اللہ کریم کے قریب بندے تھے, قرب والے بندے تھے, تبھی آپ ان کو جانتے ہیں. اور اللہ نے ان کو رزق بھی اسی لیے اتنا دیا ہوا تھا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں دیں تو ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک تسبیح واللہ خیر الرازقین کی, اور مکمل 5 وقت نمازوں کا اہتمام, اور جو ہم پر اللہ کے حق ہیں ان کو ادا کریں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.